ता कहूँ प्रभु कछु अगम नाही, जहाँ पर तुम अनुकूल, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। कहले जदि रघुनाथ रामचंद्र अनुकूल हेले ताहले समस्त संसार तुम प्रति अनुकूल मनोभाव रखिबे। जदि रघुनाथ रामचंद्र प्रतिकूल हेले कौन हम? गरल सुधारी पुकार गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चित बजाई, श्री राम कहले ता कहूँ प्रभु को छु अगम नहीं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कहले जा प्रति रघुनाथ आपण अनुकूल, जाकू आपण सहाय होचंती, जाकू रघुनाथ रामचंद्र रक्षा करिवे, ताकू संसार केही मारी परिवे नाही। राम कहो मन काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। अर्थात कहले आपण को प्रभाव रे सामान्य गोटे तुला जदि बड़बानल होइकी संसार को जाली पारुची, सेटे तुलार किछि मनुष्य नहीं, माने प्रतिभा नहीं, सेटा होची रघुनाथ रामचंद्रनकर प्रताप। तेणुकरी आपण कृपा करिथिबारु बड़बानल जलिची, मु होची तुला। सबुबेले मु जदि क्षुद्र हेली ताले से होचंती बड़। जदि मोर किछि बड़ीमा रहिला, मोर जदि किछि प्रतिभा रहिला, मु जदि अनुभव कली मो पाखरे ये जिनस अछि, प्रभु को कृपा सेतिकी सेतिकी मो प्रति कम हबो। नाथ भगति अति सुखदायिनी, आपण को भक्तिटा खाली सुखदायिनी नुहे, आपण को भक्ति केवल सुख, अति सुखदायिनी। सबु जिनस अति लागू ना। प्रभुंकर भक्तिटा सेतेबेले हब जेतेबेले अति कृपा प्रभुंकर हब, आउ जेतेबेले अति कृपा हब सेटा अति सुखदायिनी हब। कौन सेटा? देव कृपा। से कृपा कृपा क्रू धातु आसिला कर पा, मु न कले मते मिलिबनी, मु कले मते मिलिबो। सेटा की कृपा ना? निश्चलता, निश्चितता, कन्स्टांट, अनपायनी। अर्थात आउ हलचल नहीं, से स्थिर। आमे स्थिर नहला पर्यंत, स्थिर केते बेला हवा? स्थिर आमको अस्थिर करुछि किए? अस्थिर कारण कौन? मन। यही थी मत टे चाहिला, से चाहिला, किए आसिले कि चाहिला, मन अस्थिर है ना है। तेणुक आपण एठी अस्थिर हूँ, मोर आपण नंबर काटार खातार कारण किसी ना, किंतु जितेबले सकाळे ध्यान रे बसुचंती, जो 10 मिनिट आपण दौरान, जो 15 मिनिट होती, से कृपाटा अनपायनी कृपा सेतेबले हेबो जेतेबले आपण निश्चल हेबे, निश्चित हेबे, कन्स्टांट हेबे, कन्फर्म हेबे, डिटरमिन्ड हेबे। विभीषण महाप्रभु कौन कहते हनुमान जी की? कहले अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भा भा माने कॉन्फिडेंट, मु निश्चित जे प्रभु को कृपा न होइतिले आपण को दर्शन न मिली न थांता। सबुदिन जो सत्संग आम मंगलवार करछती, आम समस्त कौन भाग नहीं पार्छंती? सब मंगल भाग पाई पार्छंती, किंतु जी भाग नौची ता प्रति कृपा, जे भाग नहीं पारुनी ता प्रति कृपा नहीं। आ जोठी जोठी रघुनाथ कीर्तन होउची, सेठी अन्य किए थांतु न थांतु, किए रहउचंती?
ହନୁମାନଜୀ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ବେଳେ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ମହାବୀର ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପଳେଇଲା କି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୃପାଟା ହେଉଛି ଅନପାୟନୀ କୃପା, ସେଇଟା ସୁଖଦାୟିନୀ କୃପା। ସୁଖଦାୟିନୀ କୃପା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତଟା ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସଲ କୃପା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ପରମ ସରଳ କପିବାନୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ପରଲ କପିବାନୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ପରମ ସରଳ କପିବାନୀ। ପରମ ସରଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କୁହାଗଲା ସେଥିରେ? ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମକାର, ଅନାଦି ପରମକାର, ପରମ କାରଣ। ଏଠି ହେଉଛି ପରମ ସରଳ। ପରମ କାରଣ କ'ଣ? ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ନୃସିଂହ କିଏ ନା ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ବାହାଘର ଥିଲା ଯାଇଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାରଣ, ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ? ପରମ କାରଣ କ'ଣ? କହିଲେ ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର। ପରମ କାରଣ ହେଉଛି ପରମ କୃପା। ପରମ କୃପା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସରଳତାଟା ପରମ ହେବ, ଅନପାୟନୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ, ପରମ ସରଳ, ପରମ ସରଳ। ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ପରମ ସରଳ କପିବାନୀ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବମସ୍ତୁ ତବ କୟୁ ଭବାନୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦରତା। ସରଳ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଭୋଲା ବଚନ ବିଗତ ଅଭିମାନ। ଶୁନି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ପରମ ସରଳ କପିବାନୀ। ଏତେ ସରଳ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ କେଉଁଠି ବି ଟିକେ କହିଲେନି ଯେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି। ଏତେ ସରଳତାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରଘୁନାଥ ହାଟ ଏବମସ୍ତୁ, ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଉମା ରାମ ସୁବାଉ ଯେଇ ଜାନା, ଶ୍ରୀରାମ ତାଇ ଭଜନୁ ତଜି ଭାବନ ଆନା, ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଉମା ରାମ ସୁଭାଉ ଯେଇ ଜାନା। ଯିଏ ରାମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶରଣ ଶରଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକାରଣ କାରଣ। ଅକାରଣ କାରଣ, ବିନା କାରଣରେ ଯେ କରୁଣା କରନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କାରଣ ଖୋଜିକିରି କରୁଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ଖୋଜିକିରି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ଯେ କରୁଣା କରନ୍ତି ସେ ଅକାରଣ କାରଣ। ଆଉ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିତ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ପରମ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ।
जोठू आनंद आसूची परम आनंद आसुचंती तार कंद मूल होचंती रघुनाथ रामचंद्र आकु जे जाने ताई भजन तजी भावन आना सी आउ राम को छाड़ी आपण जदि एटीएम पिन टा भूली जाइचंती पैसा बाहर कि थरे पुरेबे द्वितीय थर पुरला बेलू कार्ड आसब ना पुणी बैंक को जीवे पुणी चिठा पिठा लेखिकी ताकू देले आ गोटे नंबर इश्यू हेले जाई कार्ड बाहर तेणुक भगवान शंकर को पार्वती ये पिन टा जे जानी राम कर स्वभाव उमा राम स्वभाव जे जाना श्री राम ताई भजन तजी भावन आना श्री कहले जीए रघुनाथ रामचंद्र स्वभाव जानी कौन स्वभाव तांकर प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी प्रणाम करू करू जे पालनर प्रतिज्ञा प्रतिश्रुति दियंती जे ये मते पाद आंठू माड़ी प्रणाम करिछि मु आर पालनर आकु पालन करी ये स्वभाव जे जानी से राम को छाड़िकी आउ काम आड़े जीव नहीं जहाँ राम वहाँ काम नहीं जहाँ काम वहाँ राम नहीं राम आउ काम दीटा गोटे सामने हो पारनी राम राम हेले काम आपे आपे हम